हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल मिस्टर साइंस आर्मी में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं एक सॉफ्ट बॉक्स। गाइस हम उसके लिए इस तरह का एक मॉडल यूज़ करेंगे। गाइस मॉडल बनाना सिंपल है। गाइस चलिए अभी शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना।